kubinji kembi bakutulonda Djetukudalel. Tu vas me c'est une émission moi nous achibijulu la puissance du nom de Jésus-Christ ani beaucoup la bodina Jaes Christo ndora munezela kudok nek mekibwa pasteur de Fakajai au mwela ni groupe kwata lesa. Il va c'est Djetukudalel vraiment très spécial. Mais c'est émission nous va mona quand même tu vas icha munda munya beaucoup les gens vont nous jalel dit vraiment très spécial. Altubama inozambi wa mujulu kenu shala nozambi wa bufukuto nzambi wa bikondo ni bikondo byonso epe ni kumeba onso avant atete kuboela mubondo kundo kuboa émission we to kokota na mozinda émission na biso ndebaloba na lingala en tout cas vraiment chenanga yani to nen batangila ku plateau to diba bidie ngini mwana mudi mwanzambi na dipute shangayenda vraiment ntumubigile njihasa dani d'ailleurs moi que te présenter ne te présentera vraiment émission oyo de temps en temps la puissance du nom de Jésus Christ au cas déjà au plateau n'a de présenter vraiment Zambe Mujolo atamba kwa ngatabutumbi papa wetu aho wetu référent tudindi sangara buni na kuna bana bazabo sumoyi je jumva da mutu Nzambi ona tibidilo Jerika Tunda mu ndi Nzambi mukuru kwa talesa ulibika la bidija ku di pasteur Dauphin Kadiaï. En tout cas, merci vraiment, papa Géré, Kimba, en tout cas, bien abéni, bateau, au travers dans le monde, vraiment, bon, c'est pas du bateau tangila, bakato bateau mania vraiment, toi, mani nzambe mujulu, atamba kunu beneche, mais avant toute chose, tout le monde savoir quoi, je couine comme tu es tout mon sambila, nous ça que dit l'anzambe, nzambe nous touche opportunité, ou quoi maintenant mon présence, ouais, dit trop d'alelo, les comment nous chindo kaya ko présenter, donc on est bakadi bateau Londres, vraiment, mais mon gars tu m'as dit tout Londres, na chez mon salon et nous, à mon manzobo, anish ma salon de coiffure, ma hôpital par-ci par-là dans le monde. Tu as été unique à être consommé tout le monde Sambila, tu recommandé émission bien c'est bien au de l'ensemble, les amis nous doivent assister, à nous assister comme une ben munga tu m'as dit tout le monde, ni tout endele la mujina, Jaes Christ son Nazaleta. Éternel Dieu de toute gloire, Dieu de toute puissance, de tout ce qui est là, de tout misha, walbazo de Zambi munena, kakwe na Zambi kwa kujibu mkalenge Yesu Christ son Nazaleta. Ujinka yebali kele véritable Dieu. Wachendele lo kitabu chetu kulama kabila kundo kundo ngamuga sene Jésus-Christ. Kai nzome yefunza mutulu bamsesha boss bali munga chimutulu. Kwa chabo boss bali munga chimutulu nda père de toute gloire. Boss bakadi masama boss bakadi malo kushila kwa mission sene Jésus-Christ. Chanza chebe cha bukola chiba. Chanza chebe cha bukola funza chibale. Muchina na Yesu Christ. Amen. En tout cas, toi, faut beaucoup de léger, c'est ndonga la puissance du nom de Jésus-Christ. Ndonga mu ezela kudwa kuneme kibwa pasteur Dauphin Kadiaï ou mwela ni groupe kwata alesa. Lima basi toka di bana kuditesha banene bon sobeli munga chimodi tulonda katataka. Ndonga mu la puissance du nom de Jésus-Christ musombela achingani. Jambedi bedi musombela a témoignage, musombela a parole de Dieu. Et mon misango musombela kabidi a prophétie. Kwa chenga tutamana papa Géré, ba pchilo muchisanga la prophétie. Wa tubama ba c'est un jour ne to somba mo abeo. Tubanga dit nous prophétiser en direct sur télévision. Den boss ba tulonda dans le monde parce que nzambi oto nzambi wa bikondo. Nika kwena chichikole la nzambi to. Alors ki ba kunu les gens dit tout d'aller vraiment ni tu kala ni témoignage tu kala cha kunu elela ba kunu les gens to cha bushwa nzambi wetu tetu nzambi wa pasteur Dauphin Kadiaï nzambi du wenzanyanda na shimo misango ukadi muje retrouver moi ba udi musomba ane shichidi munga chimwadenza kachena chenda bimpa to ane shimalu makukolela malo so di tellement bloqué ou di sentir di ninka yeba ngikuleje ba sekwena nka yeba to tuli bakulula une bonne nouvelle ba kwambira ba semkalenga Yesu Kristo uchidi wenza uchidi usulula uchidi benesha uchidi kula bantu binsonje uchidi munga chimwajesha tini bankumba bana antuka chilumbu cheba kachana bokutamba muchimuchamaka na mkalenga Yesu Kristo mnazaleta to antuka vraiment papa Géré avant ko ita ku témoignage ko tincha ku balancer dit ku dalel chemo di bokwambila bana banzambe batulonda tout autour wa chingandi wa écran yabo anish batulonda dans le monde vraiment à partir de YouTube bari bunga chimo dit tulonda vraiment chili bokubaleje ko unchenga bachisangile jina de mkalenga Yesu Kristo mnazaleta bali Biblia ndio mino takwena chiko bujina dijitwe shibo mwishimwa dibe dijibo kusungila mioyi yetu kikai Biblia ndio ngamle no ni mujulu ni pabuloba ni mwishimwa buloba Jina Jones, ani chino Jones, chitompa la chiko, chitokumpa la kwa jina da Yesu Kristo, ninginyo si jukule yamba wase Yesu Kristo kimukalenga bakalenga, ni mfumo ba mfumo kubutumbi bwatatu nzambi. Merci beaucoup référent.
tu bene charbon sur Batulonda partout bula bujima tambeni boa connexion zamba bukola bonso atambu kono benesh to fule jini ndongo mu wa bukola badina da Yesu ndongo mu dini miracle délivrance puissance aussi prophétie qui domine tout. Pourquoi peut-être bien bien charisme église est une église au maha église au bihej qui voit le cas et tout prophétiser de fois bantu tu le temps de délivrance tu le temps de bantu na shimutu ni sida mutu ni cancer mutu ni myome semble sina du muntu na shuka mutu que tu le sais zabi du kondoa bon le tu bien on se bien da shagiba quand on est tu tamba dina da sku bukola to ti bon le cas ndo mo tu basé un miracle ni a délivrance bon kule zibana banzambe mushindo udu luka muchoka udu tulonda partout dans le monde kati baka lu sama di kola udu baka lu tatu lu kola lu jumuna lu kubato ka mu kubafika mwendo kumaka lu solution to kati jibe du tebushi ni yasu kumana ko sunyil ulu kudu mukalenge yeso tu tombole tsansu tuteka mujina da mukalenge yeso ondo hibwa zamba bukola bonsu ujukondo ni londo helo kola lu fumo kudu mututo lu fumo kudu mukalenge yeso ya yeso akutubele ukuleje nungu yesu kenu kwata mudu mutu ka mudu lenze mudu muto urenze na travers muntu wendu kadima kusungula bwakwata nenda mutu ke wali kale mutayemu zamba bukola bonsu wakutibushe bwana akwata mudu mwenda pasteur de Fenkajai mutu sujulini bwalo nashi mutu tantete nashi muku makanson nashi mukale ndikenga kai hadu fika na mutulu muchabungu mba papa jito rishabantu partu mubula babujim wa mukale muvani mutabujini zambi mano kunsunyi ni bungu babuji na tetu teka muchance nashi ku telefone nashi ku grangu ditulonda hada mitabush tamre mujina da Yesu anga tabana zambo wa mudulo ndezushi uduko shabar mbwa chinga ni jina da Yesu jijini bukol tiritu mwana Simon Pierre mariba bole mu temple ba kete chibo mutu sombe dikele ba tsedana matu conseil franc car dikenga da tikete ni tishikato dikenga da kada mutu nguluka mais un jour wakateka ni bantu kwa abu dikelo sini ngasa mushira baba mwesha franc ajuba mwana udi balamba franc bobo ni tobo amusamwe tabu tukasha franc to bolo franc kimisi dikenga de bato franc kimisi kisanza lu jinaito car tukashintu cha mushinga chibwa kwete bwa kashiki kinga seremoni mu kwabito bambe anu mujene dangani da Yesu Kristo jukenze bishi imana ndawo muntu ndu jukenze bishi wasolondo nyukui bo kwambila bana bansana takwene dikenga na sulutatu lutamba dina da Yesu Kristo to ujuba kaleni bungumbu dibaga dike bokufu bo lutatu malumo kuchinchimika na shini bwanga des fois buka buku tombo keleka mishino kwenseto wetu mutu toujours mon bintoad kubukola badina ya Yesu bon moi je libre de servir Yesu bumukale musingiwe. Merci vraiment papa Géré. En tout cas, du moins, qu'on a vraiment bimpa bikola, à long et à large, kakande tolobaka, vraiment que non, makambo ya nzambe, ezala makambo, ezo fortifié batu. Tokoki koloba n'importe quoi te, mais to yebi nzambo biso to yika belaka, nzambo biso to pesa confiance, nzambe na Dauphin Kajai, nzambi wabukola, nzambi doenza malo, abidjika mutu tsakola ko tukuchikuneko kubaluba nzambi utuenza malo abidjika bakule rien n'est impossible à Dieu mais tout est possible à celui qui croit anu aji tabusha jidinaj anu kuichila kundonga mudi munga chimwajilondeo jinkwambila boy nzambi mujul udukwenzela malo manen lelo katwena vraiment tout j'arrêter tout y est vraiment rapide tout lomba ko technique ou tout du coup technique toi te dit papa Laurent ni papa Joël badiba ku balancer vraiment image no mwana mushindu kai mujijabulu munga chimwandita chishabana banzani ujijabulu munga chimwandi neni misuka ya bende ya nzani ivumkalenga Yesu Kristo mnazaleta mufuila kumuchimu cha makana en tout cas bakaba bwesha ke tatwe mu malo maite itabuni nenzambi wa Dauphin Kajai mukamu récupérer lelo tutokula ujibimpa ni bano leja yenga enda ni akula walu bimpa katwenshi commentaire ya boni to yenga enda akula mona mushindu kai udinzambi wa Dauphin Kajai munga chimwadenza mal mudinzambi wa Dauphin Kajai munga chimwade sulula bantu bombisa ku ichila ku image yiku fortifier quelque soit nene wa chilumbu chidi bokala nachi nzambi utukwambile mukalenga Yesu Kristo munazaleta kinzambi wa mas ceremonito kinzambi ututufi wa mai ani mijilo to parce que diabolo
ani demo ka itwichi na mai to papa gérer tout les gens na banzambe munga chimoji tuloda partout dans le monde en tout cas qui maya da sulula to qui mijilwane shiki malunzaji ani qui mituka bukabu to kanchi chisulula chingani jine da mukalenge Yesu Kristo munazaleta to tomana shindo jine nzambi wa do feka dai nzambi au meni si mukalenge Yesu Kristo munazaleta ki do to uto to kula mabaki nzambi do feka dai ukwatanenda mudi kina shibio shelu bidi bisulula to bio shelu c'est bien mais qui mbio bidi bisulula to parce que diable le kati tu china bio shelu to kika to to lokila ko technique vraiment ba balancer image ya mwana to ou de mulo ko fila manga mufila vraiment manga ni yenga yenda nyadi te je nenu kay ni no mulonda ni no malu kabu kabu et pourquoi il ko témoignage ni no mwana secret ya bon en tout cas to lokila ko nudi bujina da esclesa mama ni muri kola dia mama mkolela mama lo nzambi chumwena bwanga to nayebi tena kokola na nga nakolela makambo ya nzambe kola di dikole nayebi kena na kokola na nga nakolela nde na makambo ya nzambe nayebi kisi te nayebi mpe ata ndako ya kisi te ango ntendelela mu nzambi wa malemba bobu kunteka mu malemba babikila abantu bali benza muri mu nzambi bakiri babanga ni mbasadi nazalaki kobondela kati na église ya malemba bato balataka babilamba ya rouge mais bato babandaka nanu na yambo kosala mosala na nzambe babengaka bango meme kubwela mudi baka meme kuselanga nakoti mpe na libala na bali ango hangaji seleji yomboka jani ja kwetu chivuni muntu wa kontangila to muselelana kungandanjika uta na longwaki epa na biso na ngandanjika bisika kani na balaki nazalaki na motu moko te ya kotalanga nango hanga lungi momanyeni abandi tendelela momo malemba mngaloko ne kukumbushi mayembo kunisesa ntana oti bisika kani nazalaki na ngandanjika na eli kaka na église ya malemba tolobi ete église ya malemba église oyo bato balataka babilamba rouge nango yomanga abandi tendelela muntu wa mubungenza no muri mwanzandi bimpe okuyibona to di modiba tetu bayibakamona na momajilu mwa pasteur mkwa kujana hanisesa pasteur ajana hamisesa tukajana mukachumwaji sambile mutu vutwimba mbamwana nonguluka mwabawo ani mbanga jominyina bobonsu banyemi banshi kokuvubolo mwabato mukuluka c'était première fois mbangi juwabi wali banga jikulu mokolo mosusu toketala pasteur moko akufisaki tukende na matanga ezali kota misesa otata tokomi kuna bamoni kaka mbala moko na kwei nde ebandeli na ngai ya kokweya mais namonaki eloko te bavubeto abi amba bavubenza mwabutu bakamana na havuchoshi chuvubenze chako atulitimba mwabamu kubantu batumbisha kimema kukuluka bisika wana ezalaki na etumbelo oyo batiaka parce que souvent bisika ngo babondelaka batiaka mpe babitumbelo kaka na koyemba nde tozalaki koyemba na kwei mpe mbala moko seke konsueku muvulobe na chipu imoji kusela bamusela kachaka chipu mwaji kuluka mbala kobanda kaka uta kobotama mpe kokola na yo kokota mpe na mariage otikala mpe kokoya maladi ya ndeke to epesite kambana babi pinge okuluka bino byenze buni chivunyuma mwimpo wemwakile nyuma mwimpanyi anyi chivuchikuluka chenze buni chenze bumusombela ba tubante ezalaki nini kokweya neti ndenge molimo mosantu ekweyisaka bato to nguya molimo mosantu esimbi yo kokwei to ezalaki milimo na mbindo bango bonso batuvunabo mwaba bayi banshi oyo nyonso tozalaki na bango place ya make batikini ani mema baoba mudinde misala mema topusu na ntongo nalamuki na mikuti bapota na lelongi nyonso nalie kutu lolemo nazali komiyeba te kimema kuyo kumbela ani ndeja mukajanye mwana chintu chili chikange nzekela ye ni nchini meme ni mwabeli mudi mwana mungadi ni mputa nije mishiko ebinungwemo katuba manye tuchivu chenzeka nchini to ntana zongi na ndako nalakisi mwasi nanga nayebisi etala na elongi bapota nakweyaki nalie kutu lolemo me nayebi eloko kani ekomela inga te ango te tukumbuka kuya katambakana kungandanjika bwanyi tumanyini kudidisama difuma nchini chilichenzeka nchini nde na yambo tozongi na nganda njika uta mboka to utaki mpona kokende koluka bisika kani maladi oyo naza nango ewuteli wapi kakuvuna nshini mwambi wa muchitandamu ni mpastero wakuntangila kabirito bosi bavubanyoka bamba ni muyi kutwima na myaba yetu imuvubo bagambi twayikahita kuntoko atuli tufika kuntoko bambi nito wewa ani banovunabo mu ekilizamu
bamamu ni batatu bali bamba ni yeye muyi kutukanga karo ke bwani yeye kala umweka ku bantu bwani tetuka twechika bidi bantu batwenzele ndi muko akabuloto bisika kanita nazongaki bayeko di bisangaki no kaka bisika ozalaki kobondela batata ba ezali bisika nini pa nganga to basali ya nzambe ezalaki bisika nini mouvement bakai nganda njika nganda njika kumuye kumanga donc akendaki bisika banganga nde bisika kandi banganga kisi bayebisi ekino kaka bisika ozalaki kobondela kaka batu wana nde bacomplike parce que bamoni oye kotia bango panzi likolo kozongi komonana mpe bitumbelo na bango bazalaki kosala kote ya ngomba moko na mbushima ya oyo ebengami na nkombo ya kablo akosala ngo bazokosala ngo liso te ye nde moto akomomona na place wana tuyenze kontoka kablo tulombana ufranga bobe bali mwakala bikumuguile bintu kaimakanda habuyi akwanzi na muri moto ayi bali mwakala biye kumukaya kuri boko nabo nangwa libamba chintu achina utetu kenzo nzole yabakishi yakwani kokwena bolo mukumbana na pinde watu d'abord kuno ayi kwa yenga nganda njika afidibu to afidibu ome akuneji kwa ino kudi kumbujimai ku eglise kuvuki kuti bakutravailler tout ça pinde nganga wenshi kwa kukanda mena dikulukaji na tanto kendaki panganga bayebisi ke no na mbushimai bisika kani ozalaki kobondela nde bisika kani basali biloko nyonso wana poke obanda kokwea maladi ya ndeke to epilepsie siko nganga nasalaki mpe nini po te maladi wana elongo to atelemisa eloko ya kokwea wana wangenzeliye ni lusengo lwanyi nikalandaka kuchilo lenga mutu benze lusengo lwa ngulungu lwanyi kalolaka bintu ebi bwanyi kali ukuluka kalitito nganga asali azwi liseke oya nyama atie biloko kani na kati biloko songolo to pakala na kati po abanda kolembola de façon que no abanda kokoya lisusu te ndia kwezi wabanyi kundaka biseki bimanyai tango basaleli yo kokoya to epilepsie to maladi ya ndeke etelemaki mbala moko nazalaki kokoya lisu te etelemaki pour un temps banjimiya emojiba ngade kabili muswamba mo eglise to wa pasteur achuri mutende dini mu victoire mwadebe akatu bituye mu basambijile kabiji bantu bahatu kukumbije kubabuni bama muko abo batu nyuma yako yatu yabo nangu bandi ni mu malembo kukunchi bandi ni tom wala byose binabi mu malembo kimema kwanta mizabimvu naye nikaba bintu no special pasteur mbao yo kubyosha tetu kiyo kumukuna rukunje tetu kasambira kumtoko bombushi bantu kumbiji bisika ata nazongi esalima mikolo nakepa eglise nakenda na eglise songolo babondelaki mpe mpona ntina nanga nakwei milimo na mbindo elobi kati nanga ka nasutuki nde batuningaki no na malemba bisika ozalaki kobondela biloko kani bapesaki yo nde naye kozwa mpe biloko bapesaki nga dabord basolotane ya rouge tozalaki kolata kobondela nango nde nazwaki mpe kozongisa bake batombi atako biloko nyonso ya nganga ya nganda jika oyo bapesaki na liseki bapesaki nga nyonso batombaki yango naina natikali nakobota kondela kati na esika ngashari musomba chimwe kunjisha bibone byenze kwenza linde mwana introngo kuminyina kutu awe kuminyina we kubanga jelendi malgré napesaki biloko nyonso wana batombaki bakisi liseki bapesaki ngata na nganga kisi batombi me nazwaki kimia te koma ikanga soki nalali ozomona kaka nakangami na pongi wana neti moto akufi neti moto akomi robot donc nazalaki vraiment na bopemi te ata mbala moko te nangujuloja ngalo ashari mungu nasani papa mko botu kunenda obuyinanya bavuga tukamikishika bijya mushaye chimeja imabo kimwe na mutani nazongi kozongo nazongaki tellement ki pasi elekaki mwa makasi nakekutana na papa songolo abanzaki kovanda bisika moko nanga nakuti epe azalaki kosala biloko songo neti bonzambe neti bonzambe te nde natikalaki na lolenge nazalaki vraiment na kimia te nde nakei lisusu na ye nde moto apesaki nga molangi oyo ankijiba lyomvo mukulu kama mukiji ye tato wakulo kunjuli
wambe nechiliwo chichikwenzekele chikinchisekto muntu liyokwenza bintu ebi nikishiliyo kwenza bintu ebi nde aye koyebisanga keno ntango kweyaka na libulu ya monene eza epilepsie te toko maladi ya ndeke te eza na motu songolo po azali kosala o biloko oyo dudi muntu ado lisokoka lwako meme kwenzela mujumu wabintu ali kominini kabiti yaka motu wana azali kobombana yaka nasalela o mosala po te obanda komona lisusu biloko ngo te obanda kokweya mpe lisusu te ango tobitu yeni tatu awo walongunzo olisambo ye kulomba kudi nguni yetu ya nanye itubu benzi ya mange ye tatu yo kulomba nguni ya niheta ye kulomba nikaba kulomba bijimba byanye tukuna mu kisalo ya kwenze binali ni gwe bwana komini ne tanto komie asengaki na basoso ezalaki 6 asengaki lisusu bakoni ya manga asengaki mpe bakoni mosusu ya banzeta bonkoko aye kosenga mpe na biloko mosusu basalaka nango bakisi o basombaka to batekaka na bawenze nde biloko asengaki twaina bumunjila bango shilimayi munjila munyanyi butuku ezalaki na ntongo to na pokwa butuku butu na erne bintu ay mamasako ni kunjishe betu munjila ezalaki ba 0h 1h du matin atulituya bani bali badishe bintu mingi ali bishimutu kubenza kulibena nanga bwana muntu kwenza mwini lukino kwenza kabiti nde tanto komi na katikata nzela na botu vers ba 4h 1h nde basokolinga nzoto mpe baliesinga biloko songolo o babengaki ezali biloko na mbindo ote moto azalaki na motema ya mbindo kosala biloko oyo efati ntango ozolia yango amona o lisusu te nango mulwendelo ayelungu ngenda kungenzi yo milimine ya baprofeti ya mona ya baba muko wabutu funen iba jafu mwana yeye baba bombikile na Amos ino kumisesa yeye kwamba kabili musu kosha manya mujilo mwemu bwani wewa wekalo mwana dikola muhita bana benzosu bana ntango nazalaki kosala mosala na ngai ya nzambe te ya malemba ezalaki na baba to mopostolo songolo komona ye tozalaki kovanda na ye mingimingi nde ntango nazongi ayebisingaki no nazolinga mpe nasukola yo nzoto obanda komona obanda kosala mpe mosala wana ndenge elongo bana seke moba malembo kavu mo profeta seke na malembo koma déjà prophète uvunjeli cha umwana ulombela abantu nzambe wacheli chibande seke na malemba nazalaki kosala mosala nzambe makasi nazalaki mpe komona koprofetize mpe nazalaki nautaki nakendaki mwa mosika na makambo ya nzambe na malemba nde na ngonga wana nde tozalaki kofanda na mopostolo wana nde na ta wana nde alobaki keno nasukola o mai ote omata lisusu koleka nango manyi kubangila ndoji tukwali ikunga muye kwenzije bibyonso ebyanyi mbwene muri tatone jibaye muni mwakumbuka buli bintu ebanga jingenza akumba jitumisenga kandi bienza bimwimisha uta kaka mokolo oyo nasalaki biloko nyonso wana kokota mpe na babiloko nasimi na nzoto nanga oyo nabeti to nasali obe 5 mbambula 5 naza kaka na pasi ya kosakana te nazomataka na bapasi nazokutaka na bapasi nazomona changement te moko te riyeyo turi benze nenda bijum bibiji etane kuchisa tujituri na cheche na shondo mwaka yimo kumpito mbibimuze epai ya moto apesaki nga molangi oyo tosali na ye 2 ans uta apesa 3 ans uta apesanga molangi oyo pema eza te donc sanza na sanza nyonso nakokweyaka kaka mikolo nyonso nazokweya kaka 3 ans yango oyo ekoki me nazaka ata na bopemi ata moko te vukulomba chintwani azalaki kosenga elomolomba muni memone ndimuyoba alobi ke na ngai nde naza boye nakembi uvana kulomba chimfulanga inzolwanye bwama kutanga yanyu mufila masambu kanipasa bandosenga wana mbongo basoso nini wayebini yakondo napi pindebi kuutilize bishi echichivu chichika mukati mwanganza chenza muri babikile nesimba oyo balonaki yango katikati simba zibamba netamu
donc balonelaki yango katikati ya ndako to ya lopango bisika kana nazalaki ndio ngambe ni to simba benga muri ngwete mujimukai simba abakumujika jike muri banza muhamba ni wewe wo kuminyika biti to bwachi chikwenzekela hapo kuminyika biti kushile naye alobi ete mpeshe mutu kwa kalo wela mani kochi mwa banza bebe alobi ete ntango balonaki eloko banobeka yango ete eza simba elingi eloba ete nkosi to lion keno de façon eno obanda kokangama lisusu te to kokweya lisusu malade ya ndeke te epuis asokoli nga mai place wana nazalaki kaka na teni ya Adam na Eve donc mutakala eloko esika bakundaki bouteille oyo donc bapesaki mpe mikolo abandaka osokolaka chaque fois bisika bakundaki après mpindi ewo molange chinchi kwakuchipemukwesha monika bevi monsika nisenzive muntu muvwanyichi ungenda ndubakanaga munizambike bakumbenesha mwadeo omwina abi kudiela mulumba kutu apesaki nga mpe lisusu mwa liseke litwaboni papa John apesaki nga mpe lisusu mwa liseke to babiloko misusu ya mike mike ya bonkoko nasinga mpe obakangaki nga na loketo meta naye kati nawe esika ta namonaki keno nzambe akomolinga abanda kosala mbala na ngai ya yambo ta nanataki na nzambe kati nawe esika nde nakataki biloko mosusu na bamaseke nakebwaka mwa na toilette ya toilette seke chiwakubyo bintu abyo tushala anumula tushamulu banzi shine nyuma yokulote shukutu angale mbanje sanjira ndimona nukarivola mulanya mulu banza kuchibuka muvuluka to tichumivuluka kapito doba nyonso eza etikalaki na makambo nyonso etikalaki kaka molangi oyo nalonaki katikati ya ndako to katikati ya lopango bisika kani nazalaki na bosanaki yango kutu lisusu nayebaki yango te ntango bandaki kobondela kasi nzambe aye kotalisanga to baye kolotisanga na butike eloko songolo to pakala etikali nde nake nabimisi yango naye nango kati nawe esika sabateka mulanyanshi tya molangi nase pindieu kachagwalwa wafika twakulombela nzambe esipokolava mafutani kuisha mayai bakuisha nashika chilamba chini puisque du changement wenu kuluka kabidi twakuno mo chini chete banda oyagati nawe esika banda babondela epa na epa mosani nzambe pasteur de Frankajai apesaki yo eske apesaki yo mwasinga na loketo apakolaki yo mafuta to huile d'olive to nini yango na nzoto parce que uta lelo okoyaka lisusu te banda oya awa bapakola ni eloko moko to songolo to pakala te ozoyoka ndenge nini banda ozokoya lisusu te même kachangalo bado tribiye ni papa Shimba John tribiye mwabele mufisha mwabele banda na yana papa Shimba John banda tokoma na kati na esika yemwe kuwanga miloko tuyoko papa ye kotune mutu alobaki tokende nayo epai ya pasteur Dauphin Kajai abondela mpo na yo parce que amonaka mokolo nazalaki kokweya pindieu lokulomba chintu wayi ese kati na esika basengaki yo eloko kulomba kuchintu bumuli makutani bumuli franga buji chilamba to eske basengaki yo basoso balusipante bambe bantu babino abate tuzambi fokufila mfranga awe kumonana bene netu mbwalo bukola ibeka chwanyi butature bala vuye kubena manga balombe aho kandi fila kantu nashika banda odiata matami na okati na wesika parce que bato balobaka to bainterpretaka libanda omona na pasteur Dauphin Kajai to bato baza nzinga naye basengaka misolo basengaka bataba basoso baofrande ndenge bato nyonso basengaka buta okoma awa tikino lelo koyaka lisusu te eske si basenga o eloko pindi ndiwambila bantu okwa buchi banyamyebe babanda bakweka nashili sangura nashili katukampana nashili kampanda bebenda bokwela kanangana mubinzambi sinongone uchila kubinzambi yako kuri moyo mukaheta mutatu alwanyuma mibi kwikila lakwesha disama bantu bakuluka bamanashinto wayichibukola bwanyuma mwipori chikala nyuma makoyi ibyo ubambira bantu mubinzambi byabwadi benze chiki ozoyebisa bato nyonso oyo bazomata bazokita lelo bakoluka lisungi bato bazokenda ata ipa binzambe koluka lobiko
toko bikisama bato yokanisi lolengo nyataki matambe kuna balobaki ete no ozalaki na molimo mosantu nzoka ezalaki milimo na mbindo nde ezalaki kotungisa parce ntango okekota mpe na binzambe milimo na mbindo eye kotungisa okoyebisa bato nini liloba na oyo ya suka oyo okoyebisa ata bato oyo bazalaki komata mpe kokita na binzambe okoyebisa bango obe nini yumanyi meme ndingambile bana bethu bakwabo bonsubwanyi nazoyebisa bandeko na biso mosusu ete ndingambile bana bethu bonsubwanyi nakoyebisa bandeko na biso mosusu ete mwana mwabe uchidi ndingambeni bana bethu bonsu bali nemali makola kabaye kubinzambi byachana bandeko na biso oyo baza na bamakambo makasi makambo ekuba ya minene oyo ezali kolekela bango mitu bakende lisusu na binzambe te bamona bukola bwa nzambi buli mwabio baya komona nguya na nzambe kati na wesika epai mosali na ye Pasteur Dauphin Kajai mwana manga mbona munyibifile ndi mwamba hanyi mwabonga etele luhondo shala hanyi mukala mahonga enzele wonzambi wanyi mudi munikangikana nako na mumema amen tala babakisi oyo nazalaki nango yango naye kopesa yango kati na wesika nde bisika kani nazwi lilobiko nalobi ete napesa yango kati na wesika batumba yango natikala nabanda kobondela nzambe nanga lolenge elongo bani nabanda kosalela epe mosala na lolenge nyonso jumwenze ne bwanga ebilingi bisatu nashilulelo lwanyi lwa munzu bulwimana nasali na bakisi oyo mbula misatu ata kobota na nga etelemaki mwana na ngai oyo ya suka asakomi ata na 3 ans ngali mwana meme bakazitoni bakutulu chimu bamanyatu na babutu kutu nazomona na babasi ya butu nayedi bango kutu te nzoka epa na ngai nazalaki na mwasi yumenga buyiwa papa wanyu ndumwezi 3 ans tukabaye 3 mois tukabo batangilewo uli unmondombela nzambi mwabe memwene mvuma imemwene kakuna bwalo kabiri soki mpona tata na biso oyo afandi oyo te oyo aza pembeni na Pasteur Dauphin Kajai bana Pasteur Dauphin Kajai soki mpona bango te olandisama nzela oyo ya tata na bango Dauphin Kajai nayebaki te vraiment papa mayele en tout cas nayebaki te soki na ngai nasuka wapi ngambe nzambi wa papa betangenzela ndumanyi yanshumbushi wabina mankujani ndifidela mema nkaya amen amen lokola nzambe ya Pasteur Dauphin Kajai asalelinga uta pe kolandisama pe bana na ye oyo baza pembeni na ye papa mayele lobi ntaba oyo efalaki napesa na kisi wana nazoya kopesa basali na nzambe bango soka bana betu vraiment nofu mukujilonda témoignage wa mwanetu mushindukai ulimwenda papa Jerry tangila bakuleje boyeno mu byonsu bitu byonsu bya mwishi mwadi baby kakuenda chijibo kutamba jina lya mukalenga Yesu Kristo mnazaleta to mwanetu wakuluke d'ailleurs toi je te vois Michelin mwabao mwanetu mukuluka jibe di mwanetu muye quelque part ba mukulula ni dibe dijuye na shikubintu bya mwishi mwadi ba kubena manga mushini mwamuleje boyeno disama jeba anishe mpalu anishe disama ja malada ndeke nde balobanga lingala adima kukulula wao mafumano mu eglise uje weza bishi utendelela nijibe jayi mbamuja mbushi mbamuja tuzolo tungujimbo tina na parlement kadi falanga men na parlement même pas disama bakushika kaji idishika to bakunuleje ni bana betu kimbyo shelu bidibishiki jelu tatulo muntu to amen kimai makuesha ani mulangi mwakati bayesha mwane te mulangi byoso bimwesha byadi kimbyo so abi bidibishiki chengani bidibishiki lutatu to kadi kudi chintu chimweyele tichishiki lutatu njina ya mukalenga Yesu Kristo Nazareth kadi pindo jojaji tije komwekela kuchengani papa Jerry au travers mwena muji muwanzani udi mulama bunzani muvala mukaya wachishila udi ni makanda nzani wakumana mushindo kai wakushomona anyeshi kushomona vraiment ni muja lutatu lwakadi mumoyo wa mwana wa muntu anyeshi mwana wanzani amba kuleje boyino neni boso bali botulonda katwena vraiment ni commentaire ya boni ya kutamba kwela mu about papa Jerry udi bokwa kulebe nashi mungachi mutusunsa ndam bokuleje bana banzani bali bafuma kujilonda témoignage est-ce que réellement mai milangi
mbiosheli kibitu bisululani surtout mwina malwa nzambi mwina mukatoka bidigere menzi mwina kwatula mimba fula bwino mema mweka to tuenza munji mwanzambi bwino jina damkalenge Yesu Kristo jikala kumbutu kwa Josi jumweneka we mwana na pasteur mwina mfila bisanga kula na we mwana pasteur mwina omba bwino nguchanza chanyechi kikuli musuluka antukambila pasteur nguchanza chebuli musulula nyibwangani aneshin chikwa buchintu mechitu mabencha ino kuichila ku Yesu Kristo wa Nazareth uji nenda munda mwenda kiwundi wenza bishe undi musuka mshini mudifumu kuja kula mwadeu avant témoignage uleje bwino petelo bakadi baye ni Jean bakadi baye ko temple mais dibe de baye tane chibombo kimamble chibombo no tutukweshi chitu dinachi to aneshi likubyanze byeteko de ba mini tutangila bi bimpa dibe de chibombo chimatangila bimpa bible domaine no bobo ajiba muna chabushwa jitabusha da somi mu chibombo ki ajiba mwambile bwino uchitu dinachi tujitukwesha nachi mujina jangani ja Yesu Kristo mana tujitukwesha nachi mujina jangani ja Yesu Kristo juka imana enda ni chibombo chenje bishe chatumikije ni byakadi biteke chibombo anshi byakenze bishe byakadi libere chibombo parce que byomvo ino batela jina jitamba mena abantu bamwishi mwagibe jina da mkalenga Yesu Kristo wa Nazareth ndombo kuleje ino mu byonsi byoshelu mu mai mu lunzadi mu byonso kamwena luhando lodie mujina da mkalenga Yesu Kristo wa Nazareth yasura vira ndi mukanda nsabi du wambeni tisamba cyane turi tufambo guhanga kumanya c'est ça nongo mukanda nsabi ne jinwa manya bulele bunesho budishikamini amen umuntu nasomba maneme enda hajadika ibulele bwachini ko nusomba maneme bato bwali ko mujadika bulele to kibwali kali mona bakwambere ni ngoswita muziboni ngose muloji umona posujele ni lelo mchana mulala lelo mbadushu butu kubujima kuyini jigishato bwali ko ni maneme bato kali mwana nsambi mulelela hajuma ni bulele usomba maneme ndibusuka mna mazambi chinge mwana wa nsambi mulelela ujuma ni bwali titusungila hasha gibe chijanu bukola bwajine ja Yesu amen bwachinga jina ja Yesu tanyile to munu mwana to abayo keji utwa kidinenda utwa kediji kurito ambele ni ngakari musama muba compliqué mukalenga bitu compliqué mutu anukuspa kusama na kwa mutu ba kusama jumuya bando par exemple tu mos chimpa changement to kadi bwana bulenga mwana ngeshi bitu ambele nungu mwana to ngeshi bitu ambele ni bandi bonse bofu bala ba kunda bala nzambi bafuka bene bukola banzambi to vomba tout tu vomba tegato udanu uliba kunda bala nzambi kumene ko ni kabukola to ngutut pinde lo beni anu mwandi kampande wakalo kunsabedele wavulwa vumu vubukola vumembe bwezibishi buchoko chomva china nyeya mbwachinga ni fuchi nanu mwandiao mbona ba munde mwambiao mfubukola bwanzani na kubobukola kibitu tukata na bumucho tetu kato ni chilumu cha lwako ni zulu lwako ni mbushi lwako ni franga to dimbi jambe ngako ni shichana nene ko bidodo shikabidi chana tetu za mtu nzela lusa bwani bwani lutatu bwani dikeng bwani mikalu sam na shibukutu disamo muchanda na shibukutu disamo mubuloji na shibukutu tabwanga kadi nzambe tulibita bushi nzambe ko tumuri mdofeka jai ujini makanda akusulula akusunyila kulonde muntu muchanda kunyashika moyi kwambule muntu kabata sida mu mijima kumisi sida kwambula mashima yamo yakujuru kwele muyeya mutamuka lotulula bukola bakwambila tsamba tsanza mushindo partout mo bosu dutulonde witatulujinal kindu hita mukalenye suto boli kakwene tutuna shimabu chadiba chibakutina Yesu Kristo to wo umutaba muchana mukangula moyiwe mwese nzambi confiance mutaba ni mwana mutu mwanzambi ye mwamba ji bwalo bwana mututala logique mututala logique tana mwana to abelu mawo ba mu compliqué mutu sanga mukadi ntisegi tuvuga na to buntu bukulumpa nugo tuvuga kusule chingene andu bukola bagina ja Yesu aibu kumanga shajibu kimusuluka to hadi bumbushi kimusuluka to ndio sibeje bwana kiva kufula solution to kati vuni solution tiva mutini ja mukalenye Yesu nukutaje nda mukalenye swedi katoni tuditeka chansi tufite mo fito luko fito to katon tamboli dit toi bokuluku tuteto tetu litokula nuchana jibenesha ani delivrance fumu ku parole itu bikala to hatu atu twameni suluk Yesu Kristo Yesu bishi ujugu suluk atwameni ondo hibu zambe mujesi ujukondo nashi jumonzi 10 ans 15 ans ngumbu zambe mutonza lulusana tetu twameni mujina Yesu Kristo lulelu lenzi bishi lubwele hanu kubwele okombole tishima chini bona babuni bakabambula bana mujini témoignage ni mona nukututula mona zambi yonso ditabujeye
kidenza bwana mwana chishima cheba jine da yesu jiri muntu kamena wosu zambi de fanga da kwatanenda mujumu mwani hari muntu witaba bwana zambi kumena kunsunyira na shiku telefone papa tibala mbere muntu zambi mpari par téléphone moi zeni senga mu hôpital mutege to lusaka le jim bon donc du docteur Yosmine na timi fanyi mutu le frère Michel kada do tamu numéro wetu obikla mu numéro anu ditu kujum anu mu 5 minutes bamba nu ji anu anje ngakula mujine dasu juk enze bishin mutu voyage ujuka ubanga dente ka mutu banga tini docteur mini après 5 ans tini ba docteur bina ba hauka bameni wewe kujulu ngani wajuku mena bish taku iwangu moto domite na bengi passer moko na bujima sambele pona ngai yango na salini na telini papa mbona kwambira église bwani mwamba mwa na show mu Londres na show mu Bruxelles zambi wotu keneni mikanto kini ni blocage to jine dasi jitu bwana partout jitu bwana mchimano jitu bwana muluele jitu bwana munde jitu bwana mu telefone difika mwa buja dikwenza le tishim nangu boss batanze confiance tout okula kwenza zambi de fega da confiance batushibwo zambo wa mujulu udibenza le tishim bolu ki mala bato angute mona jo lonje hatu tusambila tishim chichubwe hadu londa kuji numéro kuisha numéro yo bigila na passer de fega jai hawa bigila nyenge da direct tu ko kat ujumbi kila basambila zan tishima zanze mtazamishin tukumweneke na wale suka muteke to mudita buja kole shika mudita buja deba utishibwa ni zandu wa bukola kutini makando sokonjibishi kukusunyila parce que le marché modi bukabu kwa sekato sto mona chapetelo muno beti ka muko atechinto kaga di présence sur le kubo to udwa mi hinga janu mwabu anu mwabu vumuho anu mwabu kwese kuti mwanyi lao hinga shaka bidi ho then musu kwa beti bali bakana bakabukulo merzambi kudi babito we mucho anu bwa chilumbu chimo chimukati chishika to papa pinena ndingwambili babi osumbeshila ku capacité kadizali mubenze na seka bidi benze bishi mishilanga bikile numéro nye yao awa bikile mu numéro ni umwani tamusu nzamba bukono monsu uchijenze la bantu tishima che ketchena malabato kimala mungu wabuto anu lelo anu pinja win anjenga kula zambo mujulu utukwenzele tishima na womu tebusha wangete shimachi mujine Yesu Kristo. En tout cas, merci papa géré. Avant de te kulombela ku bantu babidjani basatunzambi ka ibidjani satunzambi tuli baso kuleja ka bana banzambi bali munga chimwali tulonda katataka wakomenyi momisango udi muichileba mu situation udi mwane tweo ufumo kudi ichila parce que ni tuleja ni tunwele la prochainement image yenda ukadi très bien d'ailleurs moi budi tudi tumu benesha parce que mutulondi wetu wa shishishi ukadi mukangula ka activité kenda muntu vu ukamushala chijingi chilemu muntu kavumushala délaissé yali po bukola bwa jina da Yesu Kristo mu Nazareth zambe mujulu mumwesha valeur amba kule na shiwe wakabije kudi chinki dito atuli to akula mwali kuichila ku témoignage aku fortifier amen kuyo dibo akala muichila ma période mikala très critique malu ka chienda kabidito imo misango ka juje beshu dama bwa seto yaki kotika batu na sena mukiliao nzamba yebibiso tete koloba ndenga na te nzamba yedio et surtout nzamba ya dauphin kadia yo to koloba oyo azan nzamba sala kama kamona tana et puis tana eza lobite eza lelo soto ndimi kaka nzamba ko sala lobi kama kiboka tu sais pourquoi tu baso comme les gens kuchoki to kiteke chito nzambi chidu wenza bana betu ikala jabulu dikaviti teka mutu mwebo boyino ngumana kuishika nzambi yo kachena ni makanda to kani tuli bakulwila nzambi wadi tiko taka tonkola bilobo nzambi le kumutu kwa bionso urukumbana kwenza mal akemesha ba mwishi mwaje baba banga jide beshe uri mumwenzela nani meba homo iwe ni kujulwe ko kuje muntu iba kuleje no kuchokito uri mumana ku dépenser bintu bitabuni mufilangwasa ya munzo demo mina papa ikatiti ni mungwasa ba profeta bagwele kimali mina kadi ko papa kimalo ajiko ku banyila bintu ni mumulo ndieba ngwabana mwafiwe yuba bukwa ikatuma zubwele mungwasa to television to kitinga mbana banzambi tsama chichifo bokwa ngakumanya nima bukwa ikatuma lumalalu to kaituma luma television to nima wabukwa semana muchinchi chuchuya chuchutekane china chinchin muntu kujini moyi kujini mabukwa bolenze bishi isonga kajini mabukwa munde mwe tetupineza mutu enze lolusa ngakutumene ji kwafini kukola burubutame yo nyimara atutumene hatuko mujeni jange ya Yesu Kristo meji atuko sefini yo idi tumuliji da ngwase kinu huyakana to papa ni mobukwa na kusoma momu kusoma momu to leke la ibintu abi bala ibibla ikadani tumanani mumutu bible duwa mbeni duwa mene bule buka shubuli shikani ngwase kinu huyakana to urotri mabukwa ibishi
télévision que nous y a kanato tu sais ba ne be bikala mo c'est ça mais beaucoup biche et dernier le boire bon c'est récemment mutu sama bikol ou ke beaucoup fois ou ngene lufu balomba télévision ba ngole télévision munena bifiko na bafile ba na salé de télévision mo zubuto après une semaine mutu ça biche ouf madelo ajika ba na be ka de maman quelle télévision notre télévision oui télévision mo ambula muyenende kati so télévision kuli ba kushebe kadi o télévision muntu abikani église téléche titusungila bantu buloba amujina da mukelenga Yesu Kristo et c'est fini dodinat kindi sambaka chini chunga kuchintu kakwa na mafuta kakwa na mai kakwa na jitwaya kakwa na mukela kakwa na dioshe luto kakupake sema wacho shuluto toshe shiba kusambaka chocho kweshe katwa bisambuka ni solution kadi dine da Yesu Kristo dijini bukol wa kukusulula ampinjo tubarika ngalo mbibana bansambi bonso moko sulu tulondel webo kwense sambi twambe confiance bwani zambi di makanda kukusunyila kakwisoro mwani mukwenzela kakwifranga mikulomba saint esprit lomba dollar saint esprit lomba maero zambi wa bukola bonso kenu dépendre wa bintu habito kadi tuli tokula tana mujene description suluka ombe hibu londo les bichi le bueno munda mwe na ngo mutose confiance moi c'est ça me de faire da confiance tishi matanzambi tuli tukukumbanina ni wo mwe na rumona buti bwanzambi kumu dépasser to kumu tule chintuto amuni jijamba chana na shiku téléphone bon londo les bichi le bueno munda parce que bantu papa papa china ba ngulu kumwana nani mwa bisi fa fa ba bigala shiku téléphone o papa ndi musamba bikola ndi musamba chini o papa ndi bangu ati ndini kish okay kish guy ndini sida ulite bani zambi kumeno kondwa eyo alors tout en couleur west dans bichi atuk london dans bichi we inga no hôpital bateta vide bueno kombe ni zandu tu makanda na siku bomo na ngane bato na siku téléphone bien-aimé na siku image obuli to londela tishi matanzambi tishi kumulanda problème wani itabush wani zambe do kumbana kunyezel anu pinjeo atul tout en couleur anu lel zambo mujulu utukubenesh en tout cas vraiment papa gérer tout le baso kulombela koko ka ibidi nzambe surtout chichitangila kaka bunkumba stérilité en général nel boss betulonda partout dans le monde mu Kinshasa mu région parisienne par-ci par-là nel boss mo betulonda na chimo États-Unis na binu tulondela vraiment to de baso kulomba nzambe nzambe odo fenka jai kinzambi utudinenda kabaka amen ni nzambe odini chaku kwa chisha bien-aimé na shuri utulondela munda mo mbujimai ani kuluseka lo Kinshasa au travers YouTube numéro yetu ni itakuisha ya YouTube ya pasteur de Fenka Jai en tout cas vraiment na shibe de kulubumba shibe partout mu RDC to de baso kulomba nzambe bwa chichitangila chilumbu cha bunkumba lambo kuleje ba ino bunkumba na shonga yebo fumu dikebela ani mo misangu bufuma ku di chota ani bufuma ku di famille ani shi bufuma ku di wachende lanzangi malgré tout ça atutubala mu bible papa gérer mo kuleje non bon bakadi ni bunkumba pour finir nzambe okenze bishi wakabambika ba na shwe okabiti atukala tubala basala ba malab kadi basala ba bwina lelo atukala tubala ba ana ba malab kadi ba ana ba bwina lelo c'est que lelo mwabo ujao jalelo njeba wewe crois seulement ana tachanza cheba cha jabalum teka kwishi kwa difu tudi basa kukwatisha mwede sambili mwemisa mwede musambili mubanda kumikuna kwena mwana solution tuwa mwana wewe kumweta nungu kwena mumweta to kadi tudi basa kukwatisha mwede sambili nzambi wa mchulu mimba kwesha mwana nzambi wa mchulu kena kwesha anu mwana to uri kwesha bana jalelo njeba wewe tudi basa kuinika nitu yetu mwede sambili tudi basa kutendelela mchina da Yesu Kristo mnazaleta bukora wajina da Yesu Kristo musoma tengamani na shiba kamba teka bish ama teresa na shiba kamba teka nyoke mungachi mwajija semence amoyiweba ani mumisangu semence ya kali lwa kala makanda to tutomena mpinjo tutomeni shakaba nyoka shakaba muchina da Yesu Kristo mnazaleta muchina da Yesu Kristo mnazaleta tutomeni chaza cha wachende lanza bichukula tutomeni na shiba kamba bana beba kama teka hivi tutomeni mpinjo muchina da Yesu Kristo mnazaleta tutomeni suluka shalali bana beba za récupérer ana tabana muchina da Yesu Kristo mnazaleta ana tabana beba muchina da Yesu Kristo mnazaleta tutomeni ewe yonso wakati musomo kuchitunga cha luleba tutomeni jitu kujale chaza bichimwele chimweshona tutomeni bana ba wachinde lanzani bana mpopwa basoma mudeza beba muchina da Yesu Kristo mnazaleta muchina da Yesu Kristo mnazaleta muchina da Yesu Kristo mnazaleta au nom de Jésus Christ tulibasa kusambila koko mwabana betu bosu bali munga chimwadisama
Imo misangu di bokala na shimo misangu ailleurs. Kwena na shimo di tunga to me urutu londela à partir wa Bindidim, à partir wa YouTube. To ba so kutendelela babo bawo. Bwa chilumbu chishitangila disama. Eloko wana bokono umeli makasi kati na nzoto nao. Mena pourquoi na lelo tona tongo na lelo na mukolo na lelo esengena te nzambe na lola asunga yo asimba yo bokono na bachango basinga ba perfusion koti me ozika ka lobi kote muchindem ani jilolwet nzambe obukola ponso mi bunda ya mukala nga Yesu Kristo ikondo mwa buja disama na shiba jamba bwa disama dikala incurable disama na shiba jamba bwa jidini jin ani ka jena ni jina to baso kulombela nzambe kaba koska jutu londela tutomeni anga tachanza cheba jabalo teka achaji chebo toni baso kukulombela nzambe londo ulo kujulu luko accompagner londo ulo kujulu lubwele mu moyi web tutendelela mu china reski so mnazaleta tutomena no penjo bukola bonso ba masama akadi masufika bana banzani tutomena no pinjo tutomena no pinjo bukola bubushakapa mu china reski so mnazaleta mu china reski so mnazaleta mu china reski so mnazaleta tutomena mu china reski so mnazaleta tutomena masama onso ni mena na shadi kai mena de maladie curable et incurable tulitoa les gens bunda Yesu Kristo tutomena tutu kujale shala libre londo lo wachende la zan lo pwela mu moyo katataka mu china reski so mnazaleta kama guérison miracle akulenga katataka mabuchi guérison miracle akulenga katataka mabuchi ondo ibakatataka mu china reski so mnazaleta ondo ibakatataka mu china reski so mnazaleta chanza cha wachende la zan chukulenga kama ni tazama na shati kama bajamba basekati enda bokondo hiyo kuni mibunda Yesu Kristo ijiyondo yebwa kama ni ondo ibakatataka mu china reski so mnazaleta chanza cha wachende la zan chukulenga chikukwachi mu china reski so din moyo amen. Amen. Zambe muchulo kubenesha juma bose tudi presque kundekelu kwa émission wetu wajitu kudia lelo bo bonso badi batulonda tutomani no numéro ya pasteur Dauphin Kajai we mutangela kuishi kwa écran wenu numéro est affiché et en dehors de cela tuboma bose numéro kabidi ya YouTube we musoku tueta ni kulonda pasteur Dauphin Kajai à partir de YouTube numéro est affiché kuisha kwa wewe mubwela musita aneshe mu chenganamu nyinu yikila et puis nyinu mona mushinduka wakutendelela netu kabidi o a mweyela njoma bose tetu tudi groupe kwa talesa udi balombolo kudi wakunemeki bo pasteur Dauphin Kajai en tout cas vraiment tudi kuluseka lo sec central adresse wa sec central tudi mon numéro 100 avenue Luputa quartier Kadipumba commune wa du Binji référence munena nyeo avenue udi kumpala kwa mpenta wa kansela ki avenue Luputa wendu wekanenda mutangila kuluseka lo bakwaja mwena kwa meni umbuka kuluseka lo tujelu lo achibuye mutangila kubakwaja nyu fika kumpala kunyueta église munena wa bena message an tabernacle de Mbushimai kwa ni bwele nyingu dia bakashi nyingu dia baluma we udi ukekanu ni avenue Luputa kumpala kunyueta lumbu lo sec central na shufuma kuluseka lo simisa we mulo mu avenue Chibombo parce que sec central on dit entre deux avenues avenue Luputa ni avenue Chibombo wa avenue Chibombo tu dis en diagonale l'église wa bena message ani tabernacle dinanga en tout cas we mufika mo avenue Chibombo we mubije kuluseka lo sec central ko ni bakuleja ki mwa bakai utu yakala tusombela amba kuleja base samedi wa ditu kuda malap ani samedi e ujulo kumpala samedi miracle udukoko we mutangela mwana to mufila témoignage wenda ngwichila kumasambila a samedi miracle bamutentekela chanza kuli mwana mudi mwanza pasteur Dauphin Kajai ni nsambe mujulu mumundo wa demo yonsu myakula sur place bantu bamona mushinu uri muntu usumidi balelo di très bien mujunda nitunuleja image yende ya kumpala mushinu muvuda ye mwina nyinu imona mushinu muvini katataka mukaji muntu kaji bien musuluka ambo kule samedi miracle udukoko à partir wa 10h ni ku 14h30 we mulo mu samedi miracle ni to sambila o na shinchilo mu chakwe kile pasteur Dauphin Kajai ni no monanga na nen et en dehors de cela chaque mardi de 10h à 15h juste pour le secteur la sec central adresse dans yo mwela pasteur Dauphin uyakala wakidila kakons a dit quoi dit nous sommes nenda papa gérer yikila nenda chimona meso bwalu bwe bana shibanga ku simsa tini ku chibuye kutudeko udio ku teleja ni implorer grâce à nzambi went amoyiweba ni nzambi mujulu uku kwa chisha ndebe baseki programme itudi nai tudi kundekelu kwa émission wetu nende ba mona cadre kadika to akidila dit ko dalelo cadre kimpa
todi mu Sun City et surtout mu espace wa Eliora Palmas ndima ki mwabutu ndimaso ombela en tout cas vraiment izambe mukona bonsi anu kuachisha rendez-vous munena anu jitanu jijilwa kumpala nimujali mwemu uliseka lwa dinji jibibu kwa izambe mujuru anu benesh